नमस्कार सांग मैंने आसतु आज आम आलोचना करवा पोस्ट ऑफिस रो गोटे सर्वोत्तम आरडी स्कीम जहाँकि भारतर प्रत्येक व्यक्ति से स्कीम उपरे बहुत विश्वास करती एवं से माने बहु मात्रा रे सही स्कीम उपरे से स्कीम रे बहुत टंका इन्वेस्ट करी थांदी एवं सेमानक मन रे विश्वास मध्य अछि जे सेठी सेमाने जदि गोटे इन्वेस्ट करिवे तांकर पैसाटी सेठी 100% माने सेक्योर हेई सेठी रहिबो। तो बुझी पारले तबे आसंतु आज आम आलोचना करवा पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपोजिट स्कीम माने पोस्ट ऑफिस रे आमे जाकू आरडी स्कीम कहउचंती जहाँकि भारत सरकार द्वारा जो पोस्ट ऑफिस अच्छी भारत सरकार जो पोस्टाल ऑफिस अच्छी से गोटे स्कीम अच्छी जहाँ को आम आरडी स्कीम कहउचंती सही विषय रे वर्तमान आम आलोचना करवा। आम कौन आलोचना करवा देखंतु जेपरिक आरडी स्कीम कौन माने आरडी योजना कौन एथिरे योग्यतार मानदंड कौन माने किए आवेदन करें आपण माने केते टंका माने मिनिमम केते टंकार यह आवेदन करें केते समय पर्यंत आपको से टंका रखापी पड़ो आपको केते सुध मिल किपरि आपड़ से अकाउंट खोलिए आपड़ जो अकाउंट खोली मझे जदि आपंकर किसी प्रोब्लेम हुए आपड़ जदि अकाउंट टी को क्लोज कर क्लोज करें ना करें एवं आपन को जदि यही आरडी एग्नेस्ट रे आपन जो डिपोजिट करछंती आ एग्नेस्ट जदि आपन को किछि लोन आवश्यक अछि तेबे लोन मिलिबो कि नाही एही समस्त डिटेल्स आज आमे गोटी गोटी करी संपूर्ण भाबे एही स्कीम विषय रे आलोचना करिबा। तबे दर्शक बंधु वीडियो को आपण माने स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु संपूर्ण भाबे बुझिबा पई। तबे देखंतु प्रथमे आमे बुझिबा पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम कोन। तो देखंतु आरडी स्कीम होछि आमे प्रत्येक मासरे किछि किछि आमे कौन करबा बैंक रे जमा करबा प्रत्येक मासरे किछि किछि अमाउंट आमे बैंक रे जमा करबा एवं ताहा कौन हबो जेतेबेले हमर से स्कीम रो पीरियड टी कंप्लीट हे जिवो हमकु कौन हबो तारो पूरा अमाउंट ता हमर से जो अमाउंट थिबो आमे जते टंका बांधी थिबा तारो संपूर्ण अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस तारो इंटरेस्ट टी हमकु शेषरे मिली जिवो तारो जो सुध हार थिबो ताहा हमकु मिली जिवो। तेबे आपण मान भाबुथुबे केते दिन रे एही स्कीम टा केते दिन रे हमकु बांधिया पड़िबो केते दिन पर्यंत बांधिया पड़िबो आपण मानकु एही स्कीम माध्यम रे 12 माने आपण को 5 वर्ष एवं जेमिति कि 60 मास आपण को बांधिया पड़िबो आपण को टोटली 60 मास बांधिया पड़िबो 5 वर्ष पर्यंत एही स्कीम माध्यम रे आपण को गोटे निर्दिष्ट फिक्स अमाउंट आपण को बांधिबा को पड़िबो। बुझि पारले जदी आपणकर एही स्कीम रे 5 वर्ष कंप्लीट हे जाउची तेबे आपण माने यहाको 5 वर्ष एक्सटेंशन मध्य करि परिबे। बुझि पारले तेबे दर्शक बंधु आमे जेतेबेले कहिलु एही आरडी स्कीम टी 5 वर्ष पर्यंत लॉक रहइबो किंतु जदि आपण माने अन्य बैंक रे करूछंती एहा हमें पोस्ट ऑफिस विषय रे कहउथुलु आपण जदि अन्य बैंक रे करिवे ताहा एहा डिफरेंट रहिबो अन्य बैंक रे अन्य माने अन्य बैंक रे आपनकु ए आरडी स्कीम रो लॉकिंग पीरियड टा अलग अलग रहिबो। बुझि पारले तेबे आसंतु वर्तमान देखिबा हमें जदि आमको आरंभ करिवार अछि एई पोस्ट ऑफिस रे जो आरडी स्कीम अछि ताहा आरंभ करिवार अछि मते आरंभ करिवार अछि तबे मु केते टंका रे आरंभ करिवि देखंतु आपण माने मिनिमम 100 टंका मासको 100 टंका देई मध्य एही स्कीम टी आरंभ करि परिबे मासको 100 टंका जमा करी एही स्कीम टी आरंभ करि परिबे। जदि आपनकर अधिक इनकम नाही बहुत कम इनकम अछि तबे आपण माने किछि किछि टंका मिनिमम 100 टंका रखी आपण माने स्कीम आरंभ करि परिबे एवं मैक्सिमम आपण जेते मध्य अमाउंट रखि परिबे बहुत माने जेते मात्रा रे मध्य रखि परिबे एथिरे कोनोसी लिमिट नाही। बुझि पारले मिनिमम 100 मैक्सिमम आपण माने जेते मध्य रखि परिबे। तेबा आसदो एथिरे केते टंका सुध मिलिबो देखंतु केते परसेंट सुध मिलिबो आमे देखिबा एथिरे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम रे आपणकु पेर एनुअल वर्ष को 6.7% सुध मिलिबो। बुझि पारले वर्तमान मध्य आपण मान जदि चेक करिवे या जुलाई 2025 रो आमे एठी रखिचु किंतु वर्तमान मध्य आपण माने ठीक एही 6.7% ही अच्छी इंटरेस्ट आपण माने पेर एनुअल पाई परिवे एवं एथिरे जो इंटरेस्ट रहिबो प्रति 3 मास रे से इंटरेस्ट देखंतु आपण जदि एबे एग्जांपल आपण जदि 1000 टंका बांधी चंदी 1000 टंका प्लस 3 मास रे जहां भी इंटरेस्ट हबो से इंटरेस्ट दीटा को मिसी जीवो मिसी कोन हबो आपनकर से एतिकी अमाउंट हे गला एग्जांपल एतिकी अमाउंट आपनकर हे जाउची 1006 हे गला तो पुनी 3 मास परे कोन हबो आपनकर प्रति 3 मास रे पुनी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपनकर इंटरेस्ट एमिति कंटिन्यूस साइकिल हे जाउथो। बुझि पाले केमित हबो प्रथमे आपन जो अमाउंट बांधिथिले तार 3 मास रे तार इंटरेस्ट आसीबो से दीटा पुनी प्लस हे जिवो पुनी तार 3 मास रे आउ आपन जहा बांधिथिबे पुनी ताहा प्लस हे जिवो एमिति प्रति 3 मास रे प्लस हे आपन कोन हबो आपन जो इंटरेस्ट आपन मिलथबो से इंटरेस्ट हिसाब रे आपन जो मेन अमाउंट थिबो
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଇନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ି 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 ପଳେଇବ ଆପଣଙ୍କର। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଏଥିରେ ପଇସାଟି ବଢ଼ିବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସ୍କିମ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହ ଯଦି ଜଣେ ନାବାଳିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାବାଳକ କିମ୍ବା ନାବାଳିକା, ତେବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବୟସ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଅଛି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି ତା ନାଁରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି ତା ନାଁରେ କିଛି କିଛି ଆପଣ ପଇସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଅଛି, ତାର ବାହାଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ପଇସା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ନାଁରେ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଶେଷ ମାନେ ଯେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପଇସା ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଲୁ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବାନ୍ଧିବେ। ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ସେଇ ପିଲାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସଟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଆମେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ଟା ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ମାନେ 60 ମାସ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିବା ତେବେ ଆମେ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଟୋଟାଲ 60,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆମକୁ 71,370 ରୁପିସ୍ ଆମକୁ ଆସିବ। ଯଦି ମାସକୁ 2000 ରଖିବା ତେବେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେମ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ 1,42,732 ରୁପିସ୍ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ରଖିବା ତେବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା 30,000 ଏବଂ ଆମକୁ ଆସିବ 35,681। ଆମେ ଯଦି 5,000 ରଖିବା ମାସକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା 3 ଲାख ଏବଂ କେତେ ଉଠିବ 3,56,830 ଉଠିବ। ଆମେ ଯଦି ମାସକୁ 10,000 ବାନ୍ଧିବା ତେବେ ଟୋଟାଲ 6 ଲାख ଆମେ ବାନ୍ଧିବା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଉଠିବ ନା 7,13,660 ଉଠିବ। ଏହା 100% ମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରେ ଯେମିତି ଠକାମିର ସମସ୍ତେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଏହି ଆମାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆବେଦନ କରିବା, ମାନେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟଟି କେମିତି ପ୍ରୋସେସ କରିବା, ଆବେଦନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଶାଖା ଥିବ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫର୍ମ 1 ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଫର୍ମ 1 କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭରିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଫର୍ମ 1। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନିସିଆଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆପଣ 500 ହଉ, 100 ହଉ, 1000 ହଉ, 2000 ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ଆର୍ଡି ସ୍କିମ୍ର ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଡିଓପି ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ବିଭାଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ରିକ୍ୟୁରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆମେ ଚୟନ କରିବା, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଚୟନ କରିବେ। ଚୟନ କଲା ପରେ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବେ। ପ୍ରୋସେସ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପେମେଣ୍ଟଟି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏବେ এই স্কিম বিষয়ে কিছু এর নিয়ম উপরে কিছু আমি গুরুত্বপূর্ণ যে নিয়ম অছি তাকে আমি আলোচনা করা। দেখুন আমি এই স্কিমটি বর্তমান গোটে মাসকু 1000 টঙ্কা দিয়ে বাঁধুচ্ছি, কিন্তু আমি যেমি 4 বর্ষ 5 বর্ষ বাঁধিদেলা পরে 2 বর্ষ 1 বর্ষ বাঁধিলা পরে
आमको कौन सडनली किसी अमाउंट आवश्यक पड़ला आमको ताहा बंद करिवार अछि तेबे आमे बंद करि परिबा कि देखंतु आपण माने 3 वर्ष परे आपणकर जो एई आरडी स्कीम अछि सेही स्कीम टी आवेदन करिवार 3 वर्ष परे एहाकू आपण माने बंद करि परिबे तथापि जदि आपणकर आवश्यक होउची आपण निहाती आवश्यक अछि ए स्कीम टी को आपण को उठेबार अछि तेबे आपण माने कोन करिवे सेही एहाकू बंद मध्य करि परिबे फॉर्म 2 को सबमिट करी एवं एथिरे कोन हबो आपण को जो इंटरेस्ट रेट थिला यही आरडी स्कीम अनुसार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थिला सेथिरे ताहा अनुसार आपन को तार इंटरेस्ट मिलबोनी आपन को सेविंग अकाउंट जेमिति 3.4% एमिति किछि रुहे तार ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही आपन को जेते दिन होतबो सेते दिन रो इंटरेस्ट आपन को मिल जिवो बुझि पाले तेबे देखंतु वर्तमान आमे देखिबा आपन मान को ऋण मिलिबो कि नाही केते टंका ऋण मिलिबो देखंतु आपण माने आपणकर एही योजना रे 12टी स्कीम आपण बांधिला परे आपण को ऋण प्रदान करा जिवो बैंक तरफरु एवं आपण जेते टंका बांधिथिबे तारो 50% अमाउंट ही आपण को ऋण आकार रे प्रदान करिवे बुझि पाले एवं आपण माने जेते रेट ऑफ इंटरेस्ट थिबो माने आरडी स्कीम रे रेट ऑफ इंटरेस्ट जहा थिला तारो +2% कले जहा आसीबो ताहा आपण को इंटरेस्ट दबाउ पड़िबो बैंक को एवं जेते बेले आपण एही आरडी स्कीम एग्नेस्ट रे जो ऋण नै छंती से ऋण जदी बांधु नाहंती जेते बेले ए स्कीम रो पैसाटी आपणकर उठिबो सेही पैसाटी सेथिरे आपण सेही बैंक आपणकर माइनस करि देबे बुझि पाले तेबा संदो आउ किछि इंपोर्टेंट कथा जेमिति कि आमे पोस्ट ऑफिस रे काहे की खोलिबा माने आमे पोस्ट ऑफिस ही काहे की बाछिबा देखंतु पोस्ट ऑफिस काहे की बाछिबा एहा होची गोटे सरकारंकर बैंक बुझि पाले एक नंबर होची सरकारंकर बैंक एवं एहा 100% गारंटी माने आपण जदि पोस्ट ऑफिस रे पैसा रखुचंदी आपणकर पैसा बढ़िबार चांसेस नाही जेमिति अन्य बैंक गुडाकरे आमे प्राइवेट बैंक गुडाकरे देखिचंती मैनेजर नहीं पळेले किंबा केस जो माने रखुचंती अकाउंटेंट पेमेंट आपणकर केस धरि पळौचंदी एमिति बहुत किछि केस होउची एथिरे आपणको सेमिति किछि प्रॉब्लम आसीबो नाही शृंखलित संचय आपण सहजरे आरंभ करि परिबे बहुत सुविधा अछि एवं एथिरे आपणको टैक्स सेविंग मध्य हेबो एवं कंपाउंडिंग जेमिति आपणको प्रति 3 मास परे इंटरेस्ट प्लस मूलधन इंटरेस्ट प्लस मूलधन मिसी मिसी जीवो आपणको अधिक पैसा अधिक शुद्ध एही भली ए स्कीम माध्यम रे पाई परिबे आपण माने तेबे दर्शक बंधु आशा करूची एही इन्फॉर्मेशन आपण मानको भल लागिथो जदि भल लागिथो प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एही भली नुवा नुवा अपडेट हम चैनल रे डेली पाइबा पई नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ।